अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। नहीं ऐसा कहीं नहीं होता। अब आप कोई वोटों से बना है, अगर आपको अभी भी कमिटीज चाहिए तो आप हमसे बात कर लें, नहीं तो आप कमिटी सिस्टम से आउट होंगे। ये तो नहीं होता कि मैं नहीं हूँ, माय वे इज द हाईवे, ये नहीं होता। अगर मैं हूँ तो ठीक है, नहीं तो नहीं है, नहीं तो फिर रियासत फोड़ो, ये तोड़ो, सब कुछ। आप छोड़ने बातें, सारी जो बातें अब उसको दोहराना शुरू करें तो माहौल और आलूदा होगा। छोड़ दे बातें, सारी बातें मैं सुना सकती हूँ आपको। कहते हैं अगर मुल्क नहीं है तो हम, अगर मैं नहीं हूँ तो मुल्क नहीं है, कैसी बात करते हैं आप? कहते हैं हम, हाँ तो आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मैं नहीं हूँ तो फाइनेंस कमेटी नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा। हम नहीं है तो पार्लियामेंट चलेगा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। फिर आप खुद ही यू टर्न लेके वापस आएंगे। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ इस वक्त भी आप अपने आप का थोड़ा सा आप होश के नाखून कीजिए और आप आइए, अपना हिस्सा लीजिए, नहीं तो पार्लियामेंट चलता रहेगा जी, पार्लियामेंट चलता रहेगा। आपके कहने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। शेरी रहमान साहिबा कहूँगा तो फिर आएगा। जी शुक्रिया चेयरमैन साहब। अच्छा है कि ख़वातीन को भी कभी कभी मोतबर बनने का मौका मिले। आप तो हमारे लिए अब जमहूरियत का हुस्न रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि कुछ बातें हुई हैं कमिटीज़ के हवाले से चेयरमैन साहब, और ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि बड़ी इरेगुलरिटी हुई और ये फलां कमिटीज़ हमारा हक़ बनता है, और नंबर्स जो हैं उसके हवाले से तो फिर तो कोई भी बनेगा, कोई भी नहीं बनेगा। अब अगर आप जमहूरियत के हुस्न में जाना चाहते हैं, अगर आप जमहूरियत के हुस्न की तरफ जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि कमेटियां फ़ाल हों और पार्लियामान में जो हम एक तामीरी काम कर सकें जो काबिल सताइश हो, जिसकी वजह से लोगों को रिलीफ मिले, जिस वजह क्यों आप इस मौके को अडॉप्ट करते हैं कि हमने बॉयकॉट करना है। अब आपने पहले भी बॉयकॉट किया है, अब भी बॉयकॉट इस वजह से कि आपकी मर्ज़ी की कमेटी एक जो है वो आपको नहीं मिली। अब आपको याद होगा कि 2021 में गिलानी साहब बैठे थे, चेयरमैन हैं इस वक्त सेनेट के, वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, मैं उस वक्त पार्लियामानी लीडर थी। हम सब लाइब्रेरी में बैठ के, आप तारड़ साहब भी थे, हम इकट्ठे बैठे थे। इसी तरह अफ़ाम और तफ़हीम से जो भी आप एक देते हम आप, उस दिन भी इसी तरह माहौल था। किसी ने कुछ कहा, आपने फलां कमेटी मांगी, मैंने कहा चलिए ये आप ले लें। आपने हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, हमने आपको 2-3 कमेटीज़ मैंने खुद दी, और ये देनी चाहिए, ये होता है, इस तरह के कामों में ऐसा होता है। तो आपने फिर कहा, उसमें 2021 का याद दिलाऊंगी, आप हुकूमत में थे, आपकी और अपोजिशन सेनेट में आपसे बहुत बड़ा था नंबर्स में, नंबर्स हमारे ज़्यादा थे। इस वक्त ऐसा बरक्स है, लेकिन आपने उस वक्त इंसिस्ट किया। हमने कहा जी लॉ कमेटी हमें चाहिए, हमने कहा इंटीरियर कमेटी हमें चाहिए। उस वक्त आप बज़िद थे, आपने इंसिस्ट करके वो दोनों कमेटीज़ ली और नहीं दी अपोजिशन को, नहीं दी, और हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हमने फिर भी उस पर उसको तहम्मुल से आगे चले हैं और कभी बॉयकॉट नहीं किया। कभी आपको ऐसा फीलिंग नहीं दी कि सेनेट में पहली दफ़ा आप जिसे कह रहे हैं कॉन्टेस्ट हो रहा है, इलेक्शन तो होता ही है जी, आप कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हैं, और कॉन्टेस्ट ये रिवायत आप डाल रहे हैं। पिछली फाइनेंस कमेटी हम नहीं डाल रहे, हमारी कोशिश थी कि अफ़वाम और तफ़हीम से हो, हम एक कमेटी लें, दो आप कमेटी लें, हमने यही अमल इख्तियार किया। लेकिन आप डिक्टेशन पर बज़िद हैं तो इसका कुछ नहीं हो सकता। डिक्टेशन चेयरमैन साहब किसी हाउस में नहीं होता, और हमारे नंबर्स, आप कहते हैं कि जी नंबर्स वो तो फिर हमारे कोई नहीं बनेंगे। अगर आप इस अफ़वाम और तफ़हीम से नहीं चलेंगे तो बेशक आपके नहीं बनेंगे, क्योंकि नंबर्स हमारे बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त, तो यही होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आप हिस्सेदार हों, आप हर सलूशन के, हर हल के, हर अमल के हिस्सेदार हों। लेकिन आप अपना, हम रोज़ जब खड़े होकर ज़र्फ़ दिखाएं
اور آپ اگلے دن اس کو سوال پہ سوال اٹھائیں. دیکھیے ہم نے کبھی نو کانفیڈنس کے لیے ہاؤس ڈسمس نہیں کیا, کو سے بچنے کے لیے ہاؤس ڈسمس نہیں کیا, ہم نے آئین شکنی نہیں کی جو نیشنل اسمبلی میں ہوئی. آپ نہ ہمیں درس دیں آئین شکنی کا, یہ بہت تاریخ ابھی بھی سامنے ہے آپ کے, اور ماضی آپ کا اتنا کوئی روشن نہیں ہے کہ آپ ہمیں درس دیں آئین شکن کون ہے کون نہیں ہے. باتیں کرنے پہ تو ہم بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن میں ماحول خراب نہیں کرنا چاہ رہی چیئرمین صاحب, میں نہیں, ہم ماحول خراب نہیں کرنا چاہ رہے. اور میں آپ سے ضرور یہ کہوں گی کہ اس وقت چیئرمین صاحب اس وقت انہوں نے صبح یہ بھی کہا کہ رات کو, بھائی سب کو معلوم ہے نو انٹرفیئرنس. سر, اسی لیے رات کو انہوں نے کہا راتوں رات ہوا ہے. سب کو پتا ہے کہ پروسیجر کے مطابق سینٹ میں فائنانس اور پلاننگ کمیٹیز ہمیں کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں بجٹ کا ایک طریقہ کار ہے, 14 دن میں دونوں کمیٹیز نے اپنے ریکمنڈیشنز دینے ہوتے ہیں ممبرز سے لے کے. ایک پروسیس ہے, ایک عمل ہے, اس کے ذریعے ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. راتوں رات تو کوئی چیز نہیں ہوئی. ایک کینڈیڈیٹ وہاں تھا جو ہم نے ڈسکس کیا تھا, آپ سے پہلے بھی بتایا تھا. کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے کہ جی ہم سب ڈیسائیڈ کرتے ہیں, پارٹیاں ڈیسائیڈ کرتی ہیں کون سا چیئرمین ہوگا کس کمیٹی کا, پھر ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں. یہ تو کوئی نہیں کہ ڈھکی چھپی, نہیں, عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں, عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. نہیں, ایسا کہیں نہیں ہوتا. اب آپ کوئی ووٹوں سے بنا ہے, اگر آپ کو ابھی بھی کمیٹیز چاہیے تو آپ ہم سے بات کر لیں, نہیں تو آپ کمیٹی سسٹم سے آؤٹ ہوں گے. کمیٹیز چلیں گی جیسے آپ نے نیشنل اسمبلی میں کیا تھا بوائکاٹ, پھر آپ بعد میں پشیمان ہوں گے کہ ہم نے یہ سیاسی غلط پتہ کھیل لیا, پھر آپ خودکشی کرتے ہیں, پھر آپ یو ٹرن کریں گے. دیکھیے اقتدار آنی جانی چیز ہے, یہ آپ کو نہیں پتا تھا, ہمیں پتا ہے, پیپلز پارٹی کو پتا ہے, اب نون کو بھی پتا پڑ گیا ہے. اقتدار بالکل آنی جانی چیز ہے, لیکن پارلیمان کا وقار جو آپ نے آج مجروح کیا ہے کنٹیسٹ کر کے, وہ پہلے کبھی پارلیمان میں نہیں ہوا. اور میں آپ کو یاد دلاؤں گی, یہ آپ کی ذمہ داری, اور یہ تو نہیں ہوتا کہ میں نہیں ہوں, مائی وے از دا ہائی وے, یہ نہیں ہوتا. اگر میں ہوں تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہیں ہے, نہیں تو پھر ریاست پھوڑو, یہ توڑو, سب کچھ. آپ چھوڑنے باتیں, ساری جو باتیں اب اس کو دہرانا شروع کریں تو ماحول اور آلودہ ہوگا. چھوڑ دے باتیں, ساری باتیں میں سنا سکتی ہوں آپ کو. کہتے ہیں اگر ملک نہیں ہے تو ہم, اگر میں نہیں ہوں تو ملک نہیں ہے, کیسی بات کرتے ہیں آپ. کہتے ہیں ہم, ہاں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ہوں تو فائنانس کمیٹی نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہوگا. ہم نہیں ہیں تو پارلیمان چلے گا نہیں, ایسا تو نہیں ہوگا. پھر آپ خود ہی یو ٹرن لے کے واپس آئیں گے. میں آپ سے گزارش کرتی ہوں, اس وقت بھی آپ اپنے آپ کا تھوڑا سا آپ ہوش کے ناخن کیجئے, اور آپ آئیے اپنا حصہ لیجئے, نہیں تو پارلیمان چلتا رہے گا. جی پارلیمان چلتا رہے گا, آپ کے کہنے سے کچھ نہیں فرق پڑے گا. میں اب اجازت لوں گی, کیونکہ اس میں کوئی, آپ نے سیکریٹریٹ کو بھی کل رات کا آج کہا ہے کہ ان کا یہ رول تھا, ان کا کوئی غلط رول نہیں تھا. انہوں نے وہی کیا جو ان کو پارٹیوں نے کہا, اور پارٹیوں نے بالکل صحیح کیا ہے. آج ہمیں فائنانس کمیٹی اور پلاننگ کمیٹی کی ضرورت تھی, ایسا ہی ہوگا. تھینک یو.